क़िससुल अंबिया हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। मोहतरम नाज़रीन, पेश खिदमत है क़िस्सा-ए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की पहली वीडियो। गुज़श्ता 7 अक़सात में आप हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम आद का मुफस्सल अहवाल मुलाहज़ा फरमा चुके हैं। क़िससुल अंबिया के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के हालात पेश किए जा रहे हैं। दोस्तों, तलहा फिल्म्स में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं तलहा फिल्म्स के सिलसिला क़िससुल अंबिया की ये 29वीं किस्त। समूद कदीम जज़ीरतुल अरब की कौम जो पहले 1000 क़ब्ल मसीह से तकरीबन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद तक रहे हैं। कौम के मूरस आला का नाम समूद था और मशहूर नसबनामा ये है: समूद बिन जशैर बिन इरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। आद जिस तरह जनूबी और मशरक़ी अरब के मालिक थे, समूद इसके मुकाबिल मगरबी और शिमाली अरब पर काबिज थे। इनके दारुल हुकूमत का नाम हजर था। ये शहर हिजाज से शाम को जाने वाले कदीम रास्ते पर वाक़े था। अब उमूमन इस शहर को मदाइन सालेह कहते हैं। ये शिमाली अरब की एक ज़बरदस्त कौम थी। फन्ने तामीर में आद की तरह इसको भी कमाल हासिल था। पहाड़ों को काट कर मकान बनाना, पत्थरों की इमारतें और मकबरे तैयार करना इस कौम का खास पेशा था। ये यादगारें अब तक बाकी हैं। इन पर इरामी और सुमूदी खत में कतबे मनकूश हैं। आज से तकरीबन 5000 साल कबल हिजर इलाके में मशहूर अरब कबीला समूद रहता था। ये कबीला कौम आद की नस्ल से है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और कौम आद में से जो मोमिनीन अल्लाह के अजाब से बच गए थे, कौम समूद उनकी औलाद थी। उस कौम में भी रफ्ता रफ्ता बुत परस्ती आ गई थी। इस वक्त ये इलाका सऊदी अरब में है, जो इन दिनों मदाइन सालेह के नाम से जाना जाता है। मदाइन मदीना की जमा है, जिसके मानी हैं शहर, जबकि सालेह मशहूर नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब है, यानी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बस्तियां। मदाइन सालेह मदीना मुनव्वरा और तबूक के दरमियान मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 380 किलोमीटर शिमाल मगरिब में वाक़ है। मदीना मुनव्वरा से खैबर तकरीबन 180 किलोमीटर दूर है, जो मदीना मुनव्वरा और मदाइन सालेह के दरमियान वाक़ है। बाज़ लोग इस जगह की ज़ियारत के लिए जाते हैं, अगरचे इसकी ज़ियारत कोई तरगीबी अमल नहीं है। आज भी सुबह से शाम तक हजर यानी मदाइन सालेह की ज़ियारत की जा सकती है, लेकिन रात में इस मकाम में जाने की इजाज़त नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के तालीमी और सकाफ़ती मशहूर इदारे यूनेस्को ने भी मदाइन सालेह यानी हिजर की तारीख़ी हैसियत तस्लीम की है। मदीना मुनव्वरा से जाते हुए मदाइन सालेह से 22 किलोमीटर पहले अल-उला नाम का एक खूबसूरत शहर आबाद है, जहाँ लीमू, संतरा, अंगूर और आम के अलावा गेहूं और जौ की भी खूब खेती होती है। लेकिन अल-उला शहर से सिर्फ 22 किलोमीटर के फासले पर मदाइन सालेह वाक़ है, जहाँ 5000 साल गुजरने के बावजूद आज भी जिंदगी के कोई आसार दूर दूर तक मौजूद नहीं हैं। हत्ता के पीने के लिए पानी भी मौजूद नहीं है, क्योंकि इस सरजमीन में सरकश कौम पर अल्लाह ताला का दर्दनाक अजाब नाजिल हुआ था। इसीलिए जो हजरात मदाइन सालेह जाते हैं, वो पानी, जूस वगैरह अल-उला शहर से ही लेकर जाते हैं। हिजाज मुक़द्दस के तिजारती काफिले इसी रास्ते से मुल्क शाम जाया करते थे। उस्मानी हुकूमत ने 1907 में मदाइन सालेह में एक रेलवे स्टेशन भी बनाया था, जो मदीना मुनव्वरा के बाद दूसरा बड़ा रेलवे स्टेशन था। मदीना मुनव्वरा से खैबर और मदाइन सालेह होती हुई ट्रेन दमिश्क यानी सूरिया जाया करती थी, मगर सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल के साथ ही ये तारीख़ी ट्रेन बंद हो गई। ग़ज़वा-ए तबूक के मौके पर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इलाके से गुजरे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ये आसार क़दीमा दिखाकर वो सबक दिया जो आसार क़दीमा से हर साहिब बसीरत शख्स को हासिल करना चाहिए, कि ये उस कौम की बस्ती है जिस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था, लिहाजा यहाँ से जल्दी गुजर जाओ। ये सैरगाह नहीं है, बल्कि रोने का मकाम है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बहुत पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल से हैं। उन्हें कौम समूद के लिए नबी बनाकर भेजा गया था। ये कौम बहुत ताकतवर थी और पहाड़ों को तराश कर घर बनाया करती थी। ये लोग बुतों की इबादत किया करते थे।
حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو حتی الامکان سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اسی نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ لیکن قوم سمود نے اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ ہمارے سامنے کے پہاڑ سے کوئی اونٹنی نکال کر دکھا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی بھی نکال کر دکھا دی۔ جس پہاڑی سے اونٹنی نکلی اسے فج الناقہ کہا جاتا ہے۔ اس معجزے کے باوجود چند لوگوں کے سوا قوم سمود کی بڑی تعداد ایمان نہیں لائی، لیکن چونکہ انہوں نے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس لیے وہ کسی قدر اس اونٹنی کا احترام کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے فیصلے کے بعد کنویں سے پانی پینے کی باری مقرر کر دی گئی۔ ایک دن اونٹنی کنویں کا پانی پیتی اور دوسرے دن قوم سمود کے لوگ، مگر آہستہ آہستہ انہوں نے اونٹنی کو ستانا شروع کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ایسا کرنے سے منع کیا، لیکن ایک دن قوم سمود کے کچھ شریروں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب اللہ کا عذاب نازل ہوگا، چنانچہ انہوں نے بتا دیا کہ 3 دن میں اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ اس کے باوجود اس ضدی قوم نے توبہ کرنے کی بجائے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل آیت 48 اور 49 میں ذکر کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں راستے میں ہی ہلاک کر دیا اور ان کا منصوبہ دھرا رہ گیا۔ آخر کار 3 دن گزرنے کے بعد شدید زلزلہ آیا اور آسمان سے ایک ہیبت ناک چیخ کی آواز نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا۔ اس طرح قوم سمود اپنی پوری طاقت اور قوت کے باوجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور ان کی بستی قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا ذکر متعدد مرتبہ قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا نام نامی بھی 9 جگہ پر قرآن میں آیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تفصیلی ذکر سورۃ الاعراف آیت 73 تا 79، سورہ ہود آیت 61 تا 68، سورۃ الشعراء آیت 148 تا 159، سورۃ النمل آیت 48 تا 53 اور سورہ قمر آیت 23 تا 31 میں وارد ہوا ہے۔ نیز سورہ حجر، سورہ فصلت، سورہ زاریات، سورہ نجم، سورہ حاقہ اور سورہ شمس میں بھی ان کے مختصر احوال ذکر کیے گئے ہیں۔ چند آیات کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ انہوں نے یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی ہے۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی بن کر آئی ہے، اس لیے اس کو آزاد چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور اسے کسی برائی کے ارادے سے چھونا بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ایک دکھ دینے والا عذاب آ پکڑے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے